ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ହଁ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଧର ତାକୁ କୋପରେଟ କର ସେ ଆସ उठी पारुछन्ति ना पारु नाहंती से बाबुला भाई मु पचारुछि आपण नाही पारु नाहंती ताकू टेके कि नहीं क्या जणे जणे दुई जण हां हां दुई जण धर ताकू कोऑपरेट करो से आसुछि सीढ़ी केमती पाहाचो केमती चढ़िबो एठी आनो नीरव हुवंतु नीरव हुवंतु नीरव हुवंतु दया करे नीरव हुवंतु एई गोटे व्यक्ति आपण ताको विषय रे सुनिले जो व्यक्ति की प्रकृत रे चाली पारंती नाही आउ जो व्यक्ति करो एपर ऑपरेशन भी है ना स्टिच भी पड़ी आउ एची फाटी की सब आड़े के सब बाहर चारि आड़े बाहर कथा ही पारुछंती आपण मो कथा सुनतु आपण कथा ही पारुछंती कि केपुरु एटा एंती हेची तीन वर्ष हैला तांकर फैमिली के अछंती परिवार लोक के अछंती कोन हे कि तांकर सेमती है कोन हे कि तांकर सेमती अवस्था हैला आगरे गोटे कान रे घा बा तापर जेतले हम गरम रोटी नेलु टेस्ट करो कैंसर बाहरिला दी वर्ष पर को मेडिकल को नहीं ऑपरेशन करले बरमपुर एमजी कोन एमसीएम मार्केट रे बाजार रे मेडिकल स्टोर रे मिलुवा सलाइन दबा विषय नुहे कि सलाइन चढ़िला पर शक्ति आसीबो प्रभुंकर उपस्थिति बा अभिषेक जेते बेले ओल्हाई आसीबो आ आपण माने जेते बेले ग्रहण करिवे सेते बेले से माने ठीक ही परिबे बा आपण माने ठीक ही परिबे हालेलुया हालेलुया ताको टिके कि आना कोइ कथा तो ए बापांकर चालीबारे समस्या रहिछि आउ गोटे मां अछंती पाखरे जहांकर गोड़ एठी इन्फेक्शन है कि नष्ट हो जाइछि टोटली केते दिन हेलाणी मा 3 वर्ष है ए कोला कोनटा बांधी चुइटा गोडरे सेटा बांदला रो बथा कमिला कि कमिला नै हेले बांधी छु कोन पय सेटा एटा काढून तो Yes. Yes, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Yes.
ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ସାମ୍ନାରେ ହଁ ଏପଟେ ଦେଖ ବାସ୍ ମୋ ଚଲା ପଥେ ଯିଶୁ ଚାଳକ ମହୁଆ बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हालेलुया प्रिय यीशु तुम परो
धन्यवाद दिए प्रभु आज आमको समस्त को सुंदर समय दे अच्छा ईश्वर वाक्य शुणा पूर्व आम निजक प्रस्तुत करवा जदि आपण ईश्वर वाक्य शुणवे ना ताहले आपण गठन हो पारे ना आपण जदि ईश्वर वाक्य बुझे ना ताहले हो पारे आपण बंधन मुक्त हो पारे ना आज जेते जन आपण माने आसिछंती दूर दूरांत एक आशा नहीं आपण माने ईश्वर वाक्य को शुणा पाई सुस्थ हेबा पाई बंधन रु बाहरिबा पाई निज जीवन रे रहिथिबा समस्या रु बाहरिबा पाई आपण माने आसी अछंती हालेलुया आज आमे ईश्वर वाक्य शुणा पूर्व जो माने नूतन विश्वासी माने आसी अछंती से मानको पाई मु उत्साहित करबा पाई चाहे आउ जदि आपनक पाखरे जदि कोनोसी लोक कोनोसी मां कोनोसी भौणी राटू करूछंती ताकू स्नेह रे कोंतु कि आपनक पाई हमकु डिस्टर्बेंस होउची आपण दया करी तुनी हे कि रुहंतु आउ दया करी आमे नीरव हेबा ईश्वर वाक्य को आमे बुझिबा सुनिबा कौन एथिपाई कारण ईश्वर वाक्य जीवंत पुणी कार्य साधक अटे हालेलुया हालेलुया मो प्रिय लोक माने गत किछि दिन हेला गोटे विषय मते बारंबार प्रभु जनांती आउ सही विषय कौन ईश्वर वाक्य केउ प्रकार भावरे प्रत्येक व्यक्ति तांको जीवन रे आनी पारिबे हालेलुया कौन करि पारिबे तांको जीवन रे आनी पारिबे आज आपण सुस्थ हेबा पई आसी छथि आज आपण को जीवन रे आपण दुख को दूर करबा पई आसी अछथि मोर काम हैला प्रभु मते जो अनुग्रह करे जो आह्वान को देइछन्ति भाववादी आह्वान जाको सुस्थ हेबार अछि ताकू मु कहिबी तू सुस्थ हेबु जाको प्रभु को कळ को चली जिबार अछि ताकू मु कहिदेबी कि प्रभु को कळ को तमे चली जिवो किंतु ईश्वर वाक्य जदि आपण बुझिबे ताहेले आपण प्रार्थना कले आउ गोटे व्यक्ति लोक आउ जने सुस्थ होई पाए जदि ईश्वर वाक्य जदि आपण प्रकृत रे बुझिबे जानिबे ताहेले आपण निजे गठन हेबा सहित आउ जन को आपण गठन करि पारिबे प्रेज द लॉर्ड एक समय रो कथा जेते बेले मोर समाज को निंदा करा गला ताड़ना करा गला से माने पाद देले खाली सादा पानी रे नाही गोबर पानी रे मध्य छिंची की धुआ गला केते बेले प्रभुकर दास माने जाउतिले मते एबे भी गोटे कथा मने पड़े सडनली गोटे दिन राती 8टा बेले मते प्रभु कहंती तमे जेते शीघ्र होई पारिबो सेते शीघ्र तमे कोरापुट को गस्त करो मु आउ ड्राइवर को खोजी नहीं मोर गाड़ी को मु धरिली धरिला परे जेते बेले के कोरापुट को मु बाहरी गली बाहरिला बेल को जन को ऊपर गोटे ऑटो पड़ी जाइछि
ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି, ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ବିଞ୍ଚି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଳକୁ ଧରିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତା ମା କିଏ, ତମେ ବସ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି। କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି 2 ମିନିଟ ବି ଯଦି ଡେରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ କୋରାପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲ, ହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ କହିଲ? ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ କହିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମତେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡେ, ମୁଁ ପଚାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଗନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଳନା କର, ଆଦେଶ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଥାଉ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଛୁଆ ତା ପରିବାର କଣ ଯେ ତମେ ତା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲ? ମତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦାସ ଯେ କି ଅନେକ ନଗରକୁ ବାହାରିକି ଯାଏ, ଅନେକ ସାଇକୁ ବାହାରିକି ଯାଏ, ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ବାହାରିକି ଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପରିବାର ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆର ମା ତାକୁ ଡାକେ ଆଉ ସେ ଜାତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବା ପାଇଁ ପେଜ ଦିଏ, ଯାଉ ଦିଏ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେମାନେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଧରିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ମୋ ଘରେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମ ଦାସକୁ ଏ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ବା ପେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, କଣ ଆପଣ ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ବିଜାତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ତମେ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ତମେ ପାଣି ଆଉ ପେଜ ଦଉଛ? ସେ କହିଲେ ହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସବୁଦିନ ରିଟର୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଉ ପେଜ ଆଉ ଚାଉ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମ ସେବା କାହିଁକି ଏତେ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ସେ ଦାସଙ୍କର ସେବା କରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଦାସଙ୍କର ସେବା କେବେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାକ୍ୟ କହେ। କଣ କହେ? ଯଦି ତମେ ଗୋଟିଏ ଗିନା ବି ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ସେଭିଂ କରୁଛ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ବୋलो यीशु मसीह की। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦିନକର କଥା, 2ଟି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା। ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏଲିୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦାସ ଏଲିସା। ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ? କିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟେ ମା। ସେତେବେଳକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କଣ ଖାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କୁଟୀରରେ ନାହିଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ତମେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ତମେ ଯାଅ। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ସେବା କରିଥିବା ମାର ପୁଅ ମରିଗଲା। ଏ ପୁଅର ବାପା କହିଲେ ଯିବା, ଚାଲ କବର ଦେଇଦେବା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଥ ଉପରେ ଲଦିବି ଆଉ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି।
ଆରେ ଯିବା କବର ଦେଇଦେବା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଧ ଉପରେ ଲଦିବି ଆଉ ନେଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଇଲିଶାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଶାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରହନ୍ତି ପର୍ବତ ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই যে পর্বতর রহস্য রয়েছে, 7টি পর্বত মধ্যে মনে রখন্তু কন্ধমাল নিবাসী এমিতিরে কন্ধমাল নিবাসী হইনান্তি, পর্বত উপরে রইଥିବା স্থাপিত নগর তুল্য আপন মানে অছন্তি। এইথিপাই আসন্তা দিন মানকরে প্রভুଙ୍କର মহান দাস মানে জন্ম হেবে ଆଉ জন্ম হই সারিছন্তি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যজ্ঞবিধি কোটি হউতিলা पर्वत उपरे, परमेश्वर दर्शन दौथिले कोठी पर्वत उपरे, मोसांको आह्वान कले कोठी पर्वत उपरे, कथा कहले कोठी पर्वत उपरे, मोरिया पर्वत रे। आउ जेतेबेले अब्राहम निजर पुत्र इसहाक को नेकी गले कोठी पर्वत उपरे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य निजको समर्पण कले पर्वत उपरे। हालेलुया। आपण माने ओडिसा रे पर्वत उपरे स्थापित नगर आपण माने अटंती। हालेलुया, हालेलुया। एई पर्वत तले थाई की से मां कोन करूची ना देखुची। इहेची भविष्यत वक्ता कहिले कि नाई 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 तमे जार सेवा पाई अछो, प्रभु से आसी अछंती। हालेलुया। आउ कौन ହେଇଛି ନାଇଁ, ତାହାର ଛୁଆ ମରି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ଏଲିଶାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜେ ଧାଇଁକି ଆସି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ କଲେ, ଗିହେଜି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ଏ ବାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ଛୁଆଇ ଦେ। गला बेलू तोते जदि कहीं कथा हेबे नमस्कार करिवे तू नमस्कार करिवो नाही। आपणकर पालक चालुथिबे, आपण कहबे नमस्कार, से बोले आपन को केमते लागिवो। हां, केते जण विश्वासी मान तो टिके बासी पानी रे पचारले नाही, आमर घरे आसिले नाही, आमको अमक कले नाही, समक कले नाही। से व्यक्ति जदि पंचम आह्वान मध्यरु परमेश्वर मध्यस्थित आह्वान कहिले से निज इच्छा रे कथा हे पारिबे नाही। हालेलुया। तांको कुहा जाउछि गेजी भविष्यत वक्तांको तमे काहा सहित कथा हेबो नाही, तमे जीव सीधा सलक ताहार बाड़ी तुम बाड़ी को तार देहरे छुआइलो, तार देहरे छुआ हेला, छुआ जीवन पाइला नहीं। बोलो कि ध्यान दियो। हालेलुया। छुआ जीवन पाइला नहीं। ए मां कोण कला, छुआ जो जीवन पाइला नहीं मु हार मानिबी नहीं। कोण पाई, मु ताहांकु सेवा करिछि, जानिछि तांकर मूल्य केते। एलिशाए भविष्यत वक्ता जो घर को जिबे पर्वत ऊपर आसिला परे सेई जो खोट ऊपर छुआ को सुई देछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रथम विषय आपणकर जदि विश्वास अछि ना आपण हार मानिबे नाही। प्रेज द लॉर्ड। द्वितीय विषय सबुठु गुरुत्व विषय, पर्वत श्रृंगर तले उपरे तल भागरे से सुस्थ होई पारिला ना, किंतु एलिशाए भविष्यत वक्ता रहुथिबा स्थान रे से सुस्थ हैला। कोन पाई, स्थान बहुत गुरुत्व अटे। हालेलुया। आपण कहिबे आज्ञा आज मते चलाई देले, रिटर्न गला बेलू स्थान जदि खराब अछि अभिषेक रहिबो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अमेरिका रे काई की जन्म हेले नहीं, भारत रे काई की जन्म हेले नहीं, हां यूएसए रे काई की जन्म हेले नहीं, ऑस्ट्रेलिया रे काई की जन्म हेले नहीं, काई की इस्राएल रे जन्म हेले। बाइबल रे स्थान होची गुरुत्व विषय। अब्राहम प्रतिज्ञा को जेतेबेले छोड़ाई आनिले आ जेतेबेले परमेश्वर कहिले प्रथम आशीर्वाद
এই দেশ ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଦେଶ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇ 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 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ମୋତେ ଚାଳନା ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ଏଇଠି ଶୋଇଲେ ମନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ମନ୍ଦ ଭାବନା ଆସୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଜାଗାରେ ଅଭିଷେକ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି, ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ। ମୁଁ ଅଭିଷେକରେ ବଢିବି, ମୁଁ ଆଉ କାଇଁରେ ବଢିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଢିବି। ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସ୍ଥାନ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଲିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ